Amen. Ngang pa ia fia mai fatu moloto wauna te tele fia lo wolofa unu mai lu nganga fa ole na i matou ha fo wina me u mole le lolangi le tuai na o ina loto wauna ni malama male ngang pa ia se o matou mo spoto mai le na lava nganga male fia lo so ni mai no Yesu ke riso lo matou wali ile sua foltama malealo male ngang pa ia. Amen. Al tatou mata upole tus vaya solente nei pole rua vaya su tonai. Ya na se avanoa po yese se fsili. Ya tatou tele fo I tatou mata upole so. E mo ila tatou no mai. On tatou mata upule rua vaya su tonai. On mata upus fuluma leono le ngalia mata yo. Ole fa yu pus fulu ono ile luas fulu. Ole fulu ono ile fulu maliva. E ia la si mea la titi ana na misia ile vai aso atu itua. Ole mea sa tamu feitu tuli. Ele ole pule ale ekalesia. Le fau ile tuspa ia. Ele se kusinga pa uma ile langi. Po se kusinga lele mai masea ngeru fai mai. Ko meanga o mang fai. Na. Le ai o le ngā luenga sa whaatino e le ekalesia. O le fua, o le whaatuatua, o le ekalesia, o le vingalia nā mata i o le lau kaukango te whaitau aku simesia. E ei la le upumanga ianga I ngā o le ekalesia. O na tali atua I leo Yesu a whape atu I a te ia le whai upusfuru fitu le ia I le mta upusfuru ono. Mu ia oe Simona Paiona wa ele se tangata na ia faali atua ia te oe lo utama o I le langi fa ia fo ia te o Peteru oe au te atia e foi lau ekalesia kasi le ekalesia nga whaakue Yesu tas ele salalau ele kokele e kasi a e alo ile tala fa solo pito e tala no mai le tala fa solo pito ile ekalesia le tasi. History tells that we have only one church that Christ built on Peter's faith. De la kon fe kurkuria ku ile ngai ko ke lo le mau le ko ke le saunge e ke le ola ise ekalesia e ke ola ilea ko fa longo mele mengi e ke le ola ise ekalesia mau kama I pisingisi e kama I fale ie pispiso ale ole nga fo I wo fa pe mai le fa saoinga o ise ekalesia ia po ole mau fo ia isi fai mai se o ekalesia umai le akua e sawa ele hao lenge ele keleng I ekalesia nga fakue Yesu ea kasi ale ekalesia ele kong kaku kamau ai mkaku fia ele keleng I ekalesia nga fatue Yesu e tasi le ekalesia na fatue Yesu e ia ile mafuanga nga lai nga fatue Yesu ea inga ia awange I mangu malo faito toa o seoli longa winga fakue Yesu le ekalesia molo tatou faaola tanga e mafuanga nga lai faku le ekalesia faku mo le faaola tanga o nganga faaola tanga o le lololangi faaola tanga o I kako me foi ngai foi mai ai o kako o le tino a o le uru ai keriso a koanga o le miskeria o le ekalesia
i le kapike le ekalesia kākou le ekalesia folau ekalesia puapuagakia lai fea pule katolio lai pule katolio e kakalo le ekalesia folau mo le ekalesia puapuagatia me gae laiga fai kakou kakalo mo tagata oti me gae faapikoa ai aso e lua e kakalo ai le ekalesia All Saints and All Souls e kakalo moa anganga o e ua maliliu anganga o le aupaia pe afai ua sao i le manguia anganga i pule katolio o le ekalesia puapuagakia afai la e sao i le langi o ngā vele o latou ma ekalesia paia e kakalo mai la le aupaia mo kakou i e feola kakou so kanganga me nga le fai kakou ingoa papkema ma kakou ingoa ko filmasio o ili lo ingoa papkema ri Iosefo e kakalo mai la Iosefo le fai ngā luenga po Iosefo le fai ava Iosefo le fai ngā luenga e kakalo mai la Iosefo le fai ngā luenga mo Iosefo vai moso inga ia se aso a staimi a to faina ele akua e ma fai ai foi o ngā luaku Iosefo vai moso ia whakasi mai Iosefo le fai ngā luenga e kalesia pa ia i le langi o lo uingoa papkema o la faele le ale kangelo io fia foi ale kangelo le ai e fiku ale kangelo ngal totolu ngai lo el kuspa ia o la faele kapiriele ma Mikaele o la faele le tuana te fa mano lo la ka kalo mai la faele mo la faele le a o le kaimi e o ki ai la faele le ia la ku la faele le o fa kasi ma la faele ar kangelo i le malo e fa vai me ngai le manga ia ka ku ngopa kema a o le misterio le o le ekalesia e koru o ngavaenga kalesia folau ka kou e kalesia puapuagakia lai por katolio e kalesia pa ia ua sao i le manguia a sao lai le manguia le tagata e kakalo mai mo kakou le ekalesia folau ai kakalo kakou le ekalesia folau mo le ekalesia puapuagatia ai sea ai oki le sisi me koe mafai ala ia la salo ma le maua mai he kuri mai ala salo mai le ai ua vaka kakou le vangu ai fa moe la le tongi sala ma le fa ola tanga o kangaka ia i pure katolio i lau kakalo ma lau kakalo misterio nga o le ekalesia kapitele le ekalesia ma fuain ka ko patia le ekalesia o le ekalesia katoliko e kasia i fo iskai mi ke fa longo i fe me kangaka ke an fo le loko ki nga ile kaudu la fo la ngo mai pa ke le ki nga kalinga ia pe vai e fo il so angi man frekua man kai fongo si le alo ka fongo fo kai kai fale ma fai ia ka kalo e sa ai lo ka nga ile kua nga se ma kwa se ke le me nga ki fai e ka ngo tafu se afi e ka ngo le se motu se tasi ai ku fa pe i ele ako se lima mingu ke ka ngo aku wa pe wa nothing compare what ye se ilonga ki kango e koe se i mai le moku lea koe ku ui i le afi ko a koe au ngā leo longa moku ai a fai e kuunga o ngā ia e pe e le se winga nunga winga e le au ngā foi pe a fa au ngā i kua e palapala au mai kua e se ilonga ki koe au mai le motu i le mataafi fa pe ngā le mole tangata e nofo e se mai i le kalesia fa pe ngā le mole kangaka e alu ese mai le ekalesia inga fai ko kasi le ya le ala longa ola e pe tie nothing compare with bracket se longa ko au mai ko kongo le o le ola le e ko a nga le longa moku e mai malesi moku mai malesi moku ku fa kasi mai moku kala li lola i o le afi ko ai lola i o manga ia ma nga le afi ma fanga la inga ma susulu mai mo kako uma wala ngai fa seina tatou le mele fe mai ele ola se kasi i le ekalesia ai ke ola le ala me ngale fa ku Yesu na ekalesia mo le fa ola tanga o i kako au kau ma o mele kulkuria
O le ekalesia katoliko la, le whakua Iesu I lunga o le papa o Petelu. Ke wha oe, te atia e lau ekalesia I lunga o nei papa. I anga whongo tau au fia la, I ngana le maua mai le mele o le kuspa ia. Singa me tanganga I lunga. The word Bible comes from the word biblion. I le ngana eleni. No wingo tusi. A kele longa ona ta pipili a lola ia. O tusi, books. Ne sawelo le upulea ia o le tusi pa ia. Tusi le whenging tuai me le whenging fau. Pe ia nga utau mawhai e whaamatala o le kusi le kalesia. E ka I fia se furu kausanga o kauku whakasia se tusi stasi. E le whapea se kusi a ngei uma ngei. Pe kusi kausanga ngei, umar kausanga ngei. Le ai e fia se furu tausanga. O kauku whakasi se kusi e tasi. E le se kusi whainga lele mai mase a ngeru. Na kusi ngā. Ave loi whaonga. Le ai. Ngofo I lalo whaili whongo tau a fia le ka le sia. Kenese. Sisila angel kenese. Ka upu mua mua. Whai upu mua mua. Ea. Ia, ila kou ma whinga le eisa ngā mai le ioi. Ioi. Se le ai. Ngā lo le ioi. Ia, pikin ka upu mua mua, whai upu mua mua. Kau sang fau, whai upu e lua. Sisila angel whai upu e lua. Second verse. How is it? Those who are favored of the second verse say yes. Yes. Pikin whai upu longa lua. Whai upu longa karu. Nesi kau sanga. Whai le sfongo. Ea. Le ai. Em se langlang ingan le ai. I. E fingalo ia sango mai le ai. Le ai. Ya ve ser koru. Amai se whai upu e sui el koru. O maua mai kau whainga e tu whatasi le. E le se kusi ngam kua whaingo fielo nga whainga. Whainga ka. Whaapenganga filifili e le kalesia. Le kusi e sau I totonu. Ma le kusi e sau I fafo e le ngaka o le kusi. A o se vahenga o le kusi e penga o whai atu. E leko a kasi se tu stala o se kusi skasi. There is no one offer of any book. There were plenty offers. Sau ale se kusi kala hoki. Sfuru lua kausanga po le si lua sfuru kausanga. Ko aola mai le si kangaka. E fia ile aikia le kangaka le hoki. Sau lor kaka le. Carry on le aikia le. E ave ale whaia e le kangaka ngā makanga. Le la o kele ala o tusi o kusi pa ia. E mai sa I kusi e lima ngai le amaka. Ke nese e soto le vitiko numerative te nome. La e momori e le whaia e ia ai. Ia Mose. Oi whai Mose. Ia. Oi Mose. Whapea uma le poni a Mose pe o le poni lea. Ia, se mai ngā po ai Mose. Perfeta, talo fai. Matua ia ua lofa I lo vai. So le ele ilo e ka kouri tala ia Mose. Mose o lo na winga to ina e na ile vai la si mai kua lima a. Ke iloa ua. Whangau ange I longa ki ngā malonga kua whinge o ai. Miriama, kei mikongwa ua whaidi tūla whono a whalao, a whangau mai ni kama, kape, cancel, delete. A whangau mai o ngi keinge, kusape au leanga whaola. Ioi, ngā lai whangau mai ai Mose, kau se longa tina e wa ai aku, e au le leipe I o pākele. Halua le mwhain kausi, kangir kama, ave longa ngā I le wau utu, whai e le meo le, ako kome. E wha au peo pe ai I ngā, ai ngofo I mamiri ama e wa aisang kei. Sau lo le a whinge o whalao ele, sia so e ka ele, ua vevela kele. Ia sau lo ka ele vai kafe le muri vai. Ai o mai ngā mara kafe a ngā Mose o lai unga I mai e kungau, ngau ka. Kangiro ma Mose. Lako lo male a whinge whalao, la kangi mai. Pa le main point le a whinge whalao, mai whalao. I love you. Sau lo Miriama anu su e mai se whasus.
a lo miliama ko e mai lon tina tau se lon tina matua a velor kama i le fale o le tupu fai matali o Farao ai ke ua makua Mose la ku Mose la fusu mai le ai kupiko ma le Israel na ku lo Mose fasi le ai kupiko fa pupu kala na ngalo ai alu o le sia so sau o ko fusu kwa Israel fa me ke lua vale ai la ko fusu o lua vikaria ko kas na la vai mai oi ya la sa foi la fasi o ki ma o manga ke ai Mose sola e lo Mose se ia o ai fea mitiana na kulon no fo male fino yaero o staulanga mitiana o langa nga luenga la fai o lea leo memoe mai lo male leo memoe o te tae mai le memoe ave le memoe e su ele me ai le memoe so nga ele o ninga nga kang fangua ele maka i fangua kanga ka e pelu ya so nga o le mea e mawai le vai ma le vau o inga ka kai ai a lua kula le si leo mamoe ua mua i ele si mamoe ia anunga Yesu e si sianga mea a inga la le ala kua se ia o inga kauma i le lunga o maunga o repa ngai fai mai ai Mose kalaua talau se vai o sale me le ki kuai o ke o ai skaimi a ka kuringa o Mose la nga awina ai kupito e faola mai Israelu mai ai kupito Mose nga lenga kai mai ai kupito le la e alu ilunga o le maunga nga ngei fai kaunga wanga ngei alu loku ifo yai kula fongo e se fulu e ko ke lo la le me ya Mose nga eva ai le nu o le folanga ai te le tu vai ai kalo fai siko in ki nga inga ka kai mai le au me mai fafo ai mai fai mai le o le ngu o le folanga nga e kua maka anga yaku i makahauku a e ke le ku vai i makahauku no nga winga o le ngu o le folanga lai o nga langa nga kua i lunga o le mai mapue pue ki kiro nga ai oi i e riko kalo ma le longo Mose ting ai o ki kongo le fanga furua e le ingi mamoe ai nga la le Mose la le nga mafua nga mo mori ia tu la ia kusi e lima lenga o Mose nga le sa tu ifo ia ia le tua tu la fono ke kai au ngi le sa mai ha ngala ka mo finga e fa matala e le fa ngo fiel kusi ngor kuspa ia e fa nga inga e le akua kuskala kangaka ese foi anga va au kuskala o isi o fa kupese o isi o fa solo o isi o leo mamoe o isi o fa suka molo o isi o perfeka o isi o si taulanga ese va pengala ko nga va elengi kusi kala uma kangaka me foi langa e ke va ai ese umas ka ilinga tusi fua ile anga va o le kuskala nga ese el salamo o mewa fa ku pese le anga ya ka vika o ka pese ingi alanga la uma ele a to ale langi pe a ele yai a mosa ole kasu kamolo or kamalo fai ko ngala au ele la kulare ka ko ngala au fa pe ele o le ai nga ele o sanga kalengi nga o la nga me o ka su kamolo aku sila lang kusi e kusi mai nga mafau fau nga fa kanga ka kasu kamolo ele ma fai nga kusi ngi mafau fau nga fa kuspese ngala e sawa yang kusi e akangia mai le mo le nga fa fai fa ko anga e kau au mai langa skai me foi langa e ke va ai isi tusi manga ia maka upu mua maka upu lua ai o mai maka upu koru wa sui a koale skai ese kuskalang kusia nga ile Daverpum le o nga fa vai le kalesia e winga le fa linga mamana fa ngol Daverpum kau fa sa mol menga nei fa alinga mamana o le fa mawinga le kuspa ia na mafai ona tu ina mai tu singa i lalo le musunga ale anganga pa ia inspiration of the Holy Spirit. And the Holy Spirit is the main author of the Bible, but he has inspired human authors and used their talents so that they become human authors for God's word. In other words, God's words in human words. Yeah.
ngala e ke le se kai minga un fai kusiel kuspaia ka ko wopea a faila ke fia mala malama i se kusiel kuspaia e ia ila ngai fesili e kaunga e fesili ai fesili mua o in kusiel tus husti ofa fesili longa lua o inga kusia ngai ai to whom what is o le fesili longa koru o le ale mafu anga nga kusia ai what is the purpose fesili longa fa o le ase mea nga kupu ile nga vai kau fa kai ka inga e ese le kusi kai mi o tsunami ese le kusi kai mi o lolo vai kika ese le kusi ka ko ngofo ngai le afiafi mai ai se McDonald ma maka nga i sami ese o le kusi ngai le afiafi o la ke relax o la ke enjoy e eat lau Big Mac e le la so ani fo le Big Mac i le manga yo upu this Big Mac is beautiful e nga lu ale yo la kuskusinga oh yeah right ai a fa pela kusi o la ke mafakia ya kika wa umanga fa aleanga kika ka ku fale e ke le kusi relax la e ke kusi o ongo ni kika ngofum fale nga me kika le e ka ila e influence ai la kusinga e le ke kusi kala anga la ka mai kika ka penga e se fo il kai mi o tsunami o la ke e ke popole e ke kusi popole foi la e le so fa penga vai tau me foi nga ke vai ai e ese ia background o kusi kai kas le kusi kai mi o sa wanga le kalesia kusi kai mi wa fa ta fe Israelu kusi le kai mi o la e enjoy Israelu le kele o mea ngala ese foi kusi a fesili langa fa kai ka inga le fa nga so o mai ele o mea ele me le o le ngongong a fa pele ke fesili ke fia mala mai le ngongong o ai nga kusi o ilang kusi o fa alinga nga ye le o no le fai mai ye si va nga o tatou o mang fe ai a fai ke fia mala le leia i le kusinga alu le fesili o inga kusia le tusi le ia i le ongongong Ioane le so pele le ko lua o folole le motu o patamo Ioane le so pele i le motu i patamo o le ale mea nga kusi ai kusi i le vai tau o le sawanga ale ekalesia le vai kau o le kinga inga o le ekalesia le vai kau o le lesa o loto o le ekalesia o iloma kumu ia loma i mea ingoa catacombs elie ka ngaka le palapala e hoa i lalongo ngofo ai ke li siango fai ei leo lako ku unga mau fai ei malako fale meo catacombs ai sea i le vai kau le tusi leo Ioane o le vai o kusio faalinga o le vai kau le sauanga kaisa Roma i le ekalesia a moa oe o e kapua i sa oloto e pue oe kongi ko kongu o le meo le stadium le mea foi le fai ngoi no lea Colosseum le mea stadium a ola ia so faa ngau o kaisa Roma nga ka kalamai leo mangu fe ai a kau aia ku iai le ekalesia kai peo le meo le haka foi le gladiator ia nga kou fusu le ma meo mangu fe ai o la le pa ngungu mai le mangu oe ale fai mai kou manu kai arka kou manu angei pie valea e paki pe angadi e mangu ia kanga kanga keri siango a mesa fai la tu talonga nga la ma fuai nga la lafika keri siango i la lo palpala i nga foi e mamaka mai le fa nga inga e keri siango o nga fa alinga nga fa fai ngumela nga fa haka nga fa alinga maka mai kai milea ngale ingala ile vai ka ur fa nga inga nga fa fai ngumela e ke le ka ua sa ole ngoa ka ngaka fa kai ka inga o au muri au ava pela e ke o leo ke yai i e ngofo la ka ngaka ke li siango ma fa fai ngumela lo uingoa ava pela o lo uingoa o le lua nga fai mai lea i ma ya lua la le fa vale mai runga
au ke le ilo ala wa ule fai mai ai wa au ke le ilo le lua le nga ole au ke risiano lau ke ilo a ole ala ava wa lua ilunga i lua kau se umu ala fai mai lua okay yeah ai sea e le malama kanga kaloma i nganga le ua whaonga e tangata ke risiano ila le mafua mai ele fai ngumela leo le ono e kwa e malama le yala pe aka fai e ke fesiri e fa ai a fai e ke le fesiri e ke haluala i le wha valea le fai mai ele awari o kako o le ongo ngai valea mafuang fai mai o le lea onga fe ko fo a pupula mai o ko e fai le valea le ku ngai valea le fesiri le ala vai kaula le punga mai le kaisa le fa ingoino kaisa Nero kaisa langa le la sa fa tau i kusinga le au kerisiano kaisa ngilo le nga sungunga le ai i Jerusalema sungu foi loma a kuwa i le au kerisiano o nga fika sungu loma ai kia me o le au kerisiano nga sungu nga mafuai nga makua oso le loto ita i tangata Roma ia nga makua sa waina ya le o le ekalesia ngala le e ke vai e foi e fa ngale ata o le ia aka o fui vinge aka o le meo le ex ma le pike le irunga o nga ngana nga kala ngoa le ekalesia o nga o sil misa pe osi oi sale ufi nga vai lo la ia e oso fa penge le ia e muri la ka nga kai le ia la fa sanga fa pe ai le se me ala alu fa pe a fa yo le ala fa sanga fa pe e ke alu e kuri me ala le ia nga ka wa ko le ia i lunga o se pu ke le ia la ka mai se fui vinge fa mai la le pu le ka ke o ia kai kasiale ma so ile pu nga ma e wa ko ia nga ka wa ko le ia ile me ala o si e tau lang pa ia fa pe nga e o si fa lilo o nge i lo e tangata le nga ai lo la o ka ko ofu Colosseum o kako panga kaya o le luko po le lionga po mangfe ai ka kala mai e nguki pala inga kako a kango la fesiri e fa ingo fia ianga e malama e kele avese ai le upo le li e fa penga fo ionga e le fa winga se inga e le upo le li me le saka un fai turturi ako o inga kusi yoange fenga kusi o inga kusi nga ia kusi nga ile ekalesia pua ngatia le an mafu anga kusi fa malos le ase men kupu sa wale ekalesia sa wainga ekalesia ile ia esel manga ia nga vai lo le ia e ke malama lo silinga e fa ma vana mai lo le fe aula o mai el kuskala ngai lo le mele o lo fai kaua kuafa fa winga lo le upu fa kai inga la a fai te anga sala i lo lima ina tipi eseia ma e la fo le ona e sao i le ola fa vau o le lima tasi ai le anga la fo o kena malima e lua o i se le fai se anga sala i lo lima ma ia i lo la ki ngo e makua o le lima le anga ngao ia le kupe mama o le lingo le e kerenga kus solo o le lima fa ala ai moko o le lima solo fai lai anga fa pe mai lai a fai ke anga sala i lo lima nga kip o ka ko vo lima muku wa ka ko anga sala ka ko lima mangu fa pe ngai wa ngari ka ko fe au ele o le winga nga ese le kangone e fai tau wa pu e mai ila ia o le winga atoa ia o le kuspa ia o le kusi ale kalesia katoliko so ko fai aku o le kusi lea o le kusi ale kalesia katoliko o ko ia so nga fai ai le kalesia o ko ia fa nga inga le kuspa ia e ka kaunga ko kaulo le kuspa ia fai kau ko fa peange viva katolika ko wifo mai le kalesia le nga le isko kusi ele aisko kusi mako kusi ele kale si katoliko alfa fika uli ele fia ka ko e fai kau ile kusi lea
e whia i kākou ma ke le fongi e pim pim ma pum pum ai le ai se kuspa ia e whaikau mele e se whinka ai whia i solo ai kama i mea lai malu i e kākou ar kusia kākou ar kusi lea e ka kau hangai ngā piko i runga o lau whang pinko omi alau whangu kong ia nge malau kusi ku iai lau pepa pinko omi ioi kusi lea kākou ka miki a onga e ka kau ngā makua kongi kongo le ako a onga a le wha o ngā alu ngā i pe a moe ai kau ngā iei sau kuspa ia leanga ia o le mea tō tino ale e ka le sia o lau mea ko kingo o lau kusi oe e kau ngā e fia e whaitau fie se maanga ia e o māku ngei e kako whewha i mai kai hao e kofu kako mar kuspa ia a sau riti i le ngā ruenga sau malang kuspa ia whape ngei ko ale ma ia 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 ko va ai i whonotanga le kalesia le tasi fitu lima ngana kula i maile e pikopo ngā o meleto nganga wha amautuina i le kanone o le whenga inga tuai ma le whenga inga fau sangato Eronius e pikopo Leon ka sivalu lima koru se lau lua lima whape ngā foi a of fongo kaua o fia tā ua ale e kalesia ngā sa wha amauku i ngai o le fongo ngale i kate ma le fongo i hipo fongo i kate ngā e o sia i le koru se lau iwa fitu ma le fontanga i hipo koru se lau iwa koru AD o le kau ke kalangoa kwa umanga maliu Yesu fase lau ma le lima fai mailo a pope innocenti e leko iai se kusi e sau kukongu ua kapungi le kanone longa winga fase lau ma le lima ua mauar kako kusi lea fase lau ma le lima fai mailo innocent mua e leko iai se kusi e sau kukongu e leko iai se kusi e alu i fafo ua lava ngā kusi fia fiku se furu ma le kolu close lo ma le kianen ngai ko ako e lo ke ale kianen ni walu e silpa ke lele o ruke makingi ruke le afe lima se lau fas furu ma le ongo e kango ko e sel fas se lau ma le lima le afe lima se lau fa ongo ali o ko ie fa ya onga se ko penga mai nga singa mea a ea hafe lima se lau fas furu ma le ongo ko ese mai ele fas se lau ma le lima se kako vai pe fia kausang malu se aya kasi lima fa kasi afe lima se lau fas furu kasi kausanga e lei fesiringia e se sire ka ngonge lea ko maua mai mele ka kurkuria inga ua kapungia le ka ngonge ile afe fas ile fase lau ma le lima ko ako e fesiringia e makingi lukelu ile afe lima se lau faongo ko ave ese lo e lukelu kusi nga e faingo inga o kusi apokelifa ile fa polo kisango o te ruta roka none ile fa kakuriko Nalai e whalongolongo i ngai upunga e kaku wopea a fese lau mong kupu kausanga kasi ar kangung ne ko alo ke i nga ua i le sfuruongo senturi a o ai nga kufa kasia a ngai fongonga ngai kapungi e kangonge mwhai mai kako kusi nga wala vanga kusi e kele isi kusi ele o iai kongo le tuspaia a kango sue e kele isi kusi e iai le evangelia Tomasi evangelia pekelu e iai le mau kusi ese nga ke enga ele e kalesia ele i kari ia e kongo le tuspaia e la ma isi kuskusinga le fau mai ele aka foi le te 20 kou
ko mo whalongongo le akale whau mai isi kusinga se o kang whaia whaaleanga le tala le lei I inga le whai mai ei le kalesia le ai avese leo nga kasi ma le whaalinga mamana le atua ala mai ia Yesu ke riso mafua I loanga kapungi walawa nga le ko yei lang kusi vai le yai le se kusi le wari e pisangi le lo po fenga yai pa fanga meng mafi alela yo mai so nga fai solo le meto tino le kalesia ya o asola ele yenga ko kusfa yo fa pe o ka ko kuska ai sa fa nga o le pau la au le e o fenga ka ko siapo sa e lo le pau fa ma fola fa lei uma fa mangaya lola sasa ma ave lo fa la uma fa la amai lo sa le meo le mangu pe se koa se i mai fulfulu lai kua palu mai le la au fa ele meo le ink ianga ngofo le o le meo le kusi upu makusi le kusika ai loi le meo le fulfulu le anga I alu se ele ingi drink lea ngumi alu ikua ko saules kusfau ko kus fia moe se leanga ngua uma le me o kusi e fa ngo tu sta ai e ola mai Yesu o lai fa nga me o kusika ai ko ki fa longo I fa nga me o tu sta ai o nga fola ai le I o le tusi ma fai tau mai ua I o ulunga le nganga o le ali ona toe ta ai le o ia I le tusi ma tu watu ile au auna ona fai mai le o le aso o fa longo le ngaria ngai fai mai ai me kusika ai ngalu lea e vave pala me pa o la au fau mai lo I pa o mangu ngale a faila kusir kuspa ia kasi fa selau luas fulu mane lima mamoe fas e kusi kuspa ia kasi ole mamoe ole kokongi nga ole tangata e pelu longa kokongi fa avaiaso nga ola nga mamoe fa selau luas fulu mane lima mamoe fas kusi ele me or kusi e kusi lima fiu ka ku ai mamoe pe akusi ska ku kuspa ia ayo mai ale o kalvo ia mai la ko mamoe ko asai ipa e fiu ai mamoe ma ka dia foi la ole mamoe le so nga fasia le tangata e peru e leo mo pui le nga ole manuel si ila na taulanga langa mangu ka ua le nga ole mamoe e pui me nga le nga lua su ele me ye le vao malu e ngofo ai le me ye le vao ai ye nga mamoe au le fai mai fa se la kusilima ko ke fa longo ai la vai taulenga sa loka ka ko kuspa ia hanga I le pulela ai sea e le maua umaengi makanga ru nga mangi vikari aku kuspa ia e kasiar kuspa ia mo Samoa a fia fai kau savai o mai ingei e le mfainga le aku kuspa ia la le anga vakele o mai o kou a fia fai kau kua o mai ingei a fa pela wa kau fai o mai uma kanga ka fia fai kau le kusi lea o nga o mai le kau fa ai le kusi lea o nga masai lola ia o kusi mau I le fanga o mai le mele o le taiala I le upu kongo le kalesia kai mi o le kasi o le tuspa ia nga o mai le o tangata no nofo uma mai I lalo ai saunga o le kangaka e ko kasi e fai tau saunga o le kusi upu pe saunga o le osi taulanga ko o mai le ko ngofo mai fa longo mai ko kalinga awal mo moe e fa pe ua faitau e ia le tusi ua ave eseina e le atua le ngao lona nu a fa pe o le kalala nga le faikau kusi e ele faitaunga nga ia Isaia ave eseinga e le atua le ngao lona nu a o le kele a o le au faikau kusi o mai ua ave eseina e le atua le ngao lona nu e o se ia kangaka e o langa I kangaka lai fa pe woia ave ese le akua le ngao ave ese le akua le ngao ai ne o le ngao o le a ngao
menga e se ta wol ta penanga le ta yalo le upu menga e lainga special au nanga menga ko ke fa longo i ta pena le ta yalo le upu ai sia o ele ala avea mafufunga fetalai o le upu o oe e tino mai ai le upu ye inga amaka ikusi malau pepa e tino mai ia oe ala ku foi la le ka yalo le upu e pe ala kur ka yalo le upu e pe foi le upu Wai o nunga ne ngao ne ni o mai a tia o volantana ne e matima o le ala le mea le upu la fai ka ngaka pe a fai o nunga ne ngao ne ni o mai a tia o nga moangi vai sila po fo nga le ka vai sa nguku mo fa mamanga ke kele wai o lunga le nganga o le ali awa wana fa u mai ia tia e fola le tala le ye matima vai e ola ile upu o inga e kaunga au mai ile upu ko ke lo me o salamo o te fiso o ale se mingale o salamo pese falongo mai o ko so angim fale tua ma o ko ie fe ko kusie o mai ma fai kau salamo o pese elengi fai kaunga e fai kau fa kai ka inga la o pese le ala pese nge le alo famonina o mana o iai na te fusia ufa ama fana mai ai ke wa usau le pesea ai ke wa saul fai ka kusme le alo famonina o mana o iai na te fusia ufa ama fana mai e ke le la lo ngale ma ngai o le pese le nga le wa saul fa o le salamo le mea e sau mai le alofa moni na o mana o iai e te fusia o fa fana mai o ani fa ingata ai e sau pese le alofa moni na o mana o iai vai e ke nge ai le nganga o kanga fa pela o kanga la sau o la ma fakia o broken marriage foi le mea e pamua le kamale kangi le alofa moni enge ai le pese uma kango sao ai le wawa ola na mai no ngala ka wa il ka penanga le mol tangata ta yala le upu el foi la pese ya ela ngona ina le manga yo salamo le ngawisi salamo fa fitai mang ayol pese ngor salamo al nang senen funia ngai ngolele o sautiana oka Pio Pavarotti the ways of God are good and the precepts of the Lord are just mang ya ke lo pese mai ka fa longo ku waka pi frea pi Maloa ka ko paki mo le salamo le anga u fa longo yang ngai me kongwa nga ka nga fai ka ko fai kau pese ngai foi leo si wa fingeleo krista ai is kai me sa wai pi ai u sa u kau fio lo foi leo ngai makolo matuai o tuna fo no le tuna chono ia mala Alue pese kang foi la o oelea wa fai ma fofonga fetalai o le akua e nganga aku le akua i lo leo e nganga aku le akua i o folinga e nganga aku le akua i lo tino body language face expression and your voice e kahua uma meanga ai leo le saupe ke ai ue mui al tangata le savani le filifilinga e a mioneanga ngai manga ia le leo a unguku pilista maua mai quista ai vai la e pese a kango e ku ia i mau folinga ku ia i malo tino ako ngai vai lo a mui ale tangata le savani le filifilinga ai a mioneanga ele tu foi le ala we anga sala
Ele no foi, ele no foi, sauemu. Ele não vai ele tu lá fora, ale ali. E se la u whalongoanga, e tala noa mai a, i le meole, inner being. St. Augustine says, singing is the language of the heart. When you sing, you touch the inner being. The being that nobody can express. E le mawhai nganga malima e kalango i ele pese. Ira e alu e whai kau le pese, whai kau le ngā. O le kako kuspa ia la sa fa nga ai mo mamoe fa se la u sulu lima mamoe e kusel kuspa ia e kasi le la pe ngo fa ia tu e kasi ala kako kuspa ia fa nga mai lo le mele ole au no le up te ma fu ai me ole au le up o le kako timeline ngai lunga a fa ole o nga fa nga wa Yesu kolu se fulu nga pap ke mai Yesu kolu o ki Yesu lima kasi kusi le urua kusi o le whenga inga fau. Ongo sfulu fiku le urua i evangalia. Fiku sfulu le si evangalia. Malu sfulu le iwa sfulu le si evangalia. Se lau le evangalia i oange. Kasi fiku lima kaku fongo ngai kua. Mai le iai. Kasi fiku lima loa. Le fongo nga le iai. So o ma le fongo i hipo i le kolu se lau iwa sfulu ma le kolu. Kolu se lau iwa sfulu ma le fiku. Le fongo i kate. Fase lau ma le lima kapungia le kanone a ko le kuspaia. Ko a fesiringia le kanone a fe lima se lau fase fulu ma le lima i le kaimi o le Reformation. That's the time of the Reformation when Martin Luther break away from the church. 1545 kaimi ngā le ko a ko e fesiringia le kanone. Longa winga e a fe se lau mong kupu kausanga. Kaku ai le whaamanguyanga ale e kālesia. Whaila e kua whangau mea ngawhilau mea. Whawhikai le kālesia mo le kusipa ia. So ia le oma so o ngawhai solo le kusipa ia sau kusi. Halo la oe kusi sau kusi. Whailau ka maa kusi mai sau kusi e ke awa uma i le kālesia. O le kusi lea, o le kusi le kālesia. Ka kaunga ku faalo alo ma fa fitai ile kalesia e kangona ile kuspa ia o to uma ile katoliko e kangona kuspa ia nga ifo le fa fitai ile tua mo le kalesia katoliko afka ile kua mo le kalesia e onga tuspa ia le uma tu fa nga ina nei fa manuia ile kalesia katoliko ona o Yesu amen ko amaka ile o launga e so ia me o le kalesia katoliko o le ongo la fa mai le kusi o le ongo le kalesia o mang fai. So ia le aiva. Ya. Ngā kau mawhai e whaamatala aku mea ngā. O whenga maua mai ai ele au apostolo mea i e kusi lea. Mea ngā maua mai i whafonga o Yesu ai se a. Kamensi. Sa lako mafuka mai Yesu, ngā lako ai mai Yesu. Le Yesu lea, ngā lako ka wawale whakasi. Nera maua mai ai, ele au apostolo i fofonga o Yesu, kai mi uma e sa vavali e ke vai e o Yesu. Amu ia e matitiva i le anganga. Ar kai mi ngai le au apostolo e whapengi. Ia, su, hau fia mua. Aru kua. Ngai, e hao e, mea uma ala e whaalongo mai ai a Yesu, mea sa maua mai i le olanga o Yesu, ngā ruenga whaamalo loa Yesu, ai mai se, o le whaoso fianga le nganga ia i lako. Le lai maua mai ei mea ei kongo le tuspa ia o mea ia ngā lako tusia i le kuspa ia. Ngala fioki lo aposkolo ko filo a lako sui e whaau ua le ngā ruenga. Saua i ala ia o le laingan ngā o petelu ma aposkolo se i o mai i le so. Lea e tau sisi eile e kānesia i le leunga o kupusā o ka mapa ia malako sui o epiko pō i pule anga kai kasi. Kau ke iai ngei. Nga waile iai o le wha malu ngā o kako e kālesia. E kālesia o au
sauanga i puleanga, sauanga i fongo fa i kulangi e kongo puleanga. Se yo o ilalo i vikariaku i mkangaruenga i ekalesia i whaalapokopokonga. Nga, e le mawhain kuko kasi puleanga whakai ka inga o kakou, e le mawhain kakou kuko kasi, eisea, o kakou wha singo mangaloma, mea laia fio ka mapa ia, o ingae kofi mai eid kakou epikopo, o ingae au mai eid kakou wha manguia leanga o ingao lea, o le punawai kele. E le mawhai e se makangaruenga nga kuko kasi, e au ngua ma le pipi mai i le vikariaku, e le alu o lua whapea, i ala awhai ala makoka ma i vikariaku i o. E le mawhai, aisea, o le kakou whasingomanga le vikariaku, e le ngofo fo i se au kalavou whapea, whai a makou e au ngua ma le whaamalu o le ekalesia. Le ai, o kakou, o le tōtino o le ekalesia, e ke le ngofo fo ia o e whai sau Divine Mercy. Ngai kukua ia le yo e le makangaruenga le au loku, a e opea e pese kanga ea. Le ai, e le whapenga le whainga o le mea. E kakaunga e alu o le tu ainga o le tōtino o le mtangaruenga. O le mtangaruenga o le tōtino o le vikariatu, o le tōtino o le puleanga, o le tōtino o le ekalesia ao. Whapenga lea. E le whape, whare ele makangaruenga e ke, kangaruenga, o vikariaku apia. Lio e a whare makangaruenga e ke makangaruenga ai. Ke loko ai le wha. E le se makangaruenga le loko ai le wha. Ngai, e ka kaunga mangingo, o whea lai e ke kaukua ma e au aunga iai, ma tangaruenga sa ngato ato nio, ma kangaruenga a inga pa ia, ma kangaruenga a vaimoso, ma kangaruenga ma kahuku ma leo nge. Kua mangingo le lei, o le Divine Mercy ai e ke sau ai, Divine Mercy ale makangaruenga sa ngato ato nio. Nga, ale whapea, o le Divine Mercy sa moa le vikariatu apia. Ngai se sua le makangaruenga e whai mauwha amaru e ke sau ai. So ia le la lafi solo i kua i ngoa o i tua inga. Ngau maira i mea wha alipureanga kuku aku. Ona pua ngā whano noa. Ai le ai se maka whale o whaia e le iloa po o whea lae e makangaruenga ai. Tai teti keli. E sele maka ngā o le mele, e sele maka ngā. Ke fufo i le longa. Ala e makangaruenga ai. Tai teti keli. E sele maka ngā o le mele, e sele maka ngā. Ke fufo i le longa. E kua i foi. E mako fongo ngei o fisiri atu. E kua fiala kako ola i le nganga. Kua koru. Ia malesi kua koru ngā pe mai ko koru mau kingoa, mar ko koru e pei e Whaku o ia, ngara ko koru mar ko koru pei e a ko fia ka Divine Mercy e ngar ko lua ma ua ia males foi ko kasi e pei e ko rol fa fitauri le kupungi e le fia whaku ar ka ngakalanga mea whaku me ngalen tupu ia lu telu inga wanu esi fatu ia se le kalesi ngā lurole ia whau, waila ia ilanga mele u kupungi, fia e kālesia polotisano, ofka, kere, o le ika o lea, anu whakuranga mea, la kura leu, kusapele ia aonga, o whakuku solo ia, ngā mai lole whai mai o mai i, ma kou le kālesia sao, a le ae, o lo ale fua le kālesia katoliko, o le kālesia ke riso, ta mama le alo male ngang pa ia, ia tātou tālo sia i la tau o ese male e kālesia, whai, Kau kaloa mo lako, e ho ama ngali mai kako. Kako e foi, le ata foi le kau nga kui ma fau o tātou. A e haru ese male e kālesia, moku pe oe. A le isa o mea fai e ke participate i le life leo le kālesia. Nothing gone bare. Si e rolo ochi. Kako e foi, nila e... Inga ua maliliu le au apostolo. Fa solo mai loi epiko po. Fa solo mai ai. Se ia ho mai ai kako pureanga. Ho mai kako makanga haruenga.
O mai kako au loku. O mai kako I tu ainga. Wale maa ngai. Whike mkanga rue ngai. O ainga pa ia. Ha ngai. Al mele sili ak po fe mkanga rue ngai. O vikaria ko apia. Ele se mkanga rue ngai vikaria. Vikaria. O man kai minga mkanga rue ngai o vikaria. Ole ala lau misa. Misa alfa. Ole misa alfa. Mai lo si ole misa fa o popo mole au ka male. Male au alo mai I me fai. Nga ka ai fa tupu manatu ya ka ko fa pe fo yo ko wi maka mai TV. Fa so sao I le ka le sia ngon ka sanga ngi ka sanga le ngang pa ia mane ka le sia wala nga ka vale solo. O ke lo mo le ma ka vale solo. Ele ngi mem nga o me vela fo ia ko uru mai anga ngi. Pa nga me ma wai yo. E lua mea ingoa I le kufaka singa e fai mai le kalesia e lua ia mea taua kauang kako I loa mai le kuspa ia mea mua anga nuu pa ia mea longa lua upu kusikusia sacred tradition and sacred scripture maua mai e loa lea le mea le fai ngoina o le divine revelation whakaika inga e ke fiu e sue I le kuspa ia po le ale kaiminga si iti ai Maria I le lang e ke leiloa I le tuspaia po anga feanga si ki ai malia I le lang e ke le maua I le tuspaia e ke maua I fea e ke maua I le anga nuu pa ia e ke maua I le sacred tradition fai mai le kalesia Maria si itia I le langi tino male anganga o maua mai mele kau kurkuria o le kele awa o onga ale e kalesia e le o wha mawinga uma I tono le tuspaia ai e ka kaunga e sila fia I kukongu o le anga nuu pa ia inga ia ku whakasi le anga nuu pa ia mane kala kuskusia o nga mawai lea o le whaaringa mamana ale atua longo winga o le upu kuskusia e le nga o le pau lea o le whaaringa mamana ale akua o le si afa lea o le si afa la le afifi kukono o le sacred tradition ale e kalesia nele e kau ke mika e mwhaianga e pia kako o e pia ngawinga o le upu kukaringa whakaikainga a o lai kiki whai mailo grandfather sau e lomi ka vai a le la whai e kulau whaangongo sau lola ia lomi vai lomi a whai mai sa iai se tama I ta I lale lei o sina malana tuna ia whamakala lole ia o sina mal tuna e mawhana le mawhtanga a sina mal tuna o ina ua matua le tuna wa amata loa ona fefe ai sina ona ua taalo pa a tuna na sola ai leo sina isa vai ai vai mai sina o lai lava e hatu tuna sina o atu o isafune e ta ele hatu sina ai hana I lunga tuna ia ona fai mai leo sina ia mata o le alelo mawai leo le vai isafune o le mata o le alelo to e saule sola anga sina anga ia pia o mai le fale vai maunga o lai fono le no sulu lo ia sina fai mai fasioti atu le tuna mo tiki le tuna na lai o atu ele au manga la fasioti le tuna ai fai mai le tuna a fasia avelo ulu e toto faile ia sina e mate mafuta pe maia e taimi uma e ola mai ile la au lea o toto le ulu le tuna o fua mai ile niu so taimi e te inu ai ile niu o e kisi ai ile tuna asina o kala leang fa makala mai lo grandfather o waru wakulo ingi usila o le kama alo uaf o lo kuaf fingela ingi usila foi sa we lo mita vai ale la fam talatu sa fangong o le la o tfai atu o le fangong la fai atu o sina manantuna vai mai I already hear that. Where did you hear that from? I read it in the book. Man o le kala sa ku kalinga makunguku a le wa o tusi le tangata I lalo lala wai o mala mai le kam kikilai o ingi usila o le ke fai ko sa we lo mi o vai fa mai le ai o mango fa longo I le kala nga
sina man tuna vai vai lai ai e mawhai anga fensi le tustala o sina e laulu mumu o sina e pa e pe e tule ila ilo na mata po le ale wha amakalanga e mwhai saule tustala mai o sina e mata iwi o sina e ilipu o sina e e po le ale wha amakalanga e wha amakala ai fo ringa o sina e le ave e se aile le moni lai ai e iai le sina. There is a sinner. Yeah, po a wha makala e le se mumu singa, a wha makala e le se viole, a le mea kaua, o la iai singa. Ia wha makala le kunga, o le kunga e, oka, o le ngei kunga a kavio mai ngei oka, whai aku e ese le whainga o lang kavio. E mwhai sau le siku skala hoi mai, o le kunga lea, e le kavio anga ilunga, e kavio solo anga i alofi vahe. A o la ia ele reality o le kala o le a, o le tuna. Po ala le kosonga e koso ai e tustala. A o le mea kaua e le o suia ai le au tu o le kala o sina malana tuna. O le kala saku kalinga, saku unguku. Aia, walu awa i ele vai tau a kawainga kusi lalo le tala. Kusi loa. Lala ua mau le kala. Aia alu lungo le internet, sina and the tuna. And the tuna is coming for the upper tuna. Hawa iai. Wa uma nga kusi lalo ma wha mau le tala. Wa i loa e kupulanga uma. Le kala ya sina ma le tuna. A le kala nga. Anga le ailo uka maang wha makalama ya ua ke le loa. Uko maa ua mai whape ngā uma le mea leo o le sacred tradition. Been handed down to us by word of mouth. E kukalinga mai. E whape ngā o mai ia kākou. Se iau o i le taimi. Ua kusikusia ai matu whaatasia. Lea lai iai i le kusikusinga pa ia. Lona winga la o le atoanga o le kusipa ia. O kusikusinga pa ia. Maleanga nuu pa ia. E ku whakasi o ngā maua i lea o le whaalinga. Mamana a le akua. Wakase fiali. Koe kuaka i fiku ia o le avangoa mo fesiri. Any question? So be proud of who we are as Catholics. Be proud to this book. This is ours. Belongs to us. Yeah, Siri. Lea o mitiana o tangata ese. E linkanga ka e peru. E makauria fo iae e so se aku ua e ia lako wakua. E oa i me o aku ufa pau pau. E ia lako wakua. E ia fo i lako o se taulanga. O mitiana la. E leni tangata e leni. E leni tangata e peru. O tangata ese. Ai peila o le kangaka leo ia tero. O le lako o se taulanga lea. Ia, le la wa lako mose. Kau aku i lea fingi o sko ingo ia tero. Ia, le la ngufo i mose. Ese mitiana ese ia. E Israel. E le kusa fo i lako ananu. E le karikongu fo i mitiana i le atua. E kango e fai kau le kusi leo e soto. E iei le kaiminga o maia ia mitiana kalosanga ia mose ma le whanaunga isala elu. Ina ia anga le lei ange ia lako. Ia onga anga le lei le ia i o tangata e pep. Ia ua saungi o oile ai o le folafolanga. Ia. I oe. Whaftai. O le fisiri lai amai. Le mafu anga le o ai mose le ngu o le folafolanga. Why didn't Moses enter the promised land? Ja? Le whaalongo i lea. Le alfa kongunga. Ja? Sa o le afine o fe po lea. Fai e lea kua ia mose. Alo e feta lai le papa. Alo e kaukala le papa. Papa, pasi. Kaya fai ngofi o le mea fai aku lea kua ia mose alo e fai. Nga le alo a feta lai le papa. Papa, pasi mai. Ia mave ke loma le papa e pasi. Pss, pss, pss. A ole ika kele o mose. Nga la kua o mose le fe kalai le papa. La ke mai papa e karo.
talo e Mose ma le papa. Ale me sa kaunga fai fetalai i le papa. Ha wai ka Mose, o le whaalonga Mose i le atua. Ngā lai fai mai e o ngā wa e le whaalonga. E ke le uru whale i le ai o le folanga. Na ona e tū ma tilo. Ha e te le tū vai i le ai o le folanga. Mo e whaalonga lai. Ka ua i o le meo le ustai. E siri le ustai i lo le ngā o le mamo e poa. Ko, ka ua le ustai. Whaalonga fo. E sisi fisiri. Le ase mafuanga ona avesea i Martin Luther ia tusi apakarifa ma te tuspaia. O le fia poko. Le ai ase si mafuanga e alu ese mai le fia poko. O le se mea le anga na fina wai Luther. Inga ua malosi te le mai le meo le o le kokongi o le komunio, intelligence. Longa winga afa pe ke sawe ke komingio. Luas fuka lako e komingio. O kase ke leo la ukupe mawanga ngei pe ang fa pe fa ile mele. Ale ai le luas fuka la e nothing compare komingio. E sawe e ke kakalo morkanga kaoki se lau dua furu. A kalo sia le asa whangau fa se lau marikeke. Vai. Sa whakulanga fa pe ngale pe mengi o mea. Ngala e aki e lukeru, mai lukeru e le tatau na whapea le kalesia. Lenga ia, o le whao la tanga e sa safua. Nenga, ia o le whawhita uri la o lukeru, warua, ua fuli le tua i le kalesia, mo te te. Le lesa wai le upu le protest, whangau mai e lo le whango le Protestants, o kangaka keke. Ngālu lo leo lukeru, wa wa ai a mea uma, e se mai ai hia, mai le kalesia, ka pēlu kelu leo si taulanga. Ka pēlu kelu le whatawhai taulanga. Ka pēlu kelu isi sakalameta. Se iau ofo ili kusipa ia, ave e se lu kelu kusi e fitu o le whenga inga tuai. Ai le ngaka i kusi e fitu, whapenga fo isi kusi o le whenga inga fau, lekari a e luten. Ngā pēla e follow mai le upolo te sanoi i awa o ngā lukeru. Ngā weo mea kei mingei e le kari afu e la kouru tele o kusi o le whenga inga fau. Mai se le kusi e peru ngai ei leo si taulanga o ke viso. Mai se a keru le mea leo si kaulanga. E le aiala sisinga nganga e a me ngā alu e se lukeru. O le fia. O le fia poko. Ngā lai a o lukeru o le pakele katoliko. Kou lo le melea. Ma king lukeru o le pakele katoliko. Pakele ata mai o skasi o fai ai o lom senturi. Ia o alu la o te te e le kalesia. Le lai mafu ai o ngā excommunicate le kalesia. Ia ma whangau mai e lo le kalesia plotsan. E sisifisiri. Ia ngā wha e moa ngā mea kau ke o i elwa yason ngā alu pēr. Ngā alu i lunga. Kau ke o i le timeline o le kusipa i elwa yas fau ko sau ngā. Ngā lai ke kiro i eiri se i uwa kuas whaka i ka inga lea. O salamo. Sifuru lua i le sifuru kasi pisi. I le vāo le sifuru kasi ma le sifuru pisi. Senkuri ngā. O i ngā e whangau mai ele tusi o le tupo tā vita. Ngā lai a maka ai kusinga wha salamo, ngai runga. Ngā e waila i lalo i le wha ai unga o le 9 PC. Au kikiro mai awa kikiro i o. E kikiro ai lai lai ai isi salamo. Lalo i fo o le 8 PC. Ngai kusi ai isi salamo. Ngai kango le fika. Whai kusinga o salamo mwhata ita inga o le kalale whai aku. Le se kusinga wha ku whakasia i se kaimi pupu, po se kaimi e kasi, pe ngā kuse se kangaka e kasi, mea ngā e lefa i ngō fiere ngā rue ngā le kālesia i le kau ku whakasinga o le kusipa ia. E le o ngau whai atu e kau ngā whaaftaitanga ta uma i le kālesia mo le tusipa ia. Kau ke ola ia i le vai asu fau, ka ku maka ai kaimi, e se uma kaimi o ngai a. E whai kau ia i meo PC nga ia i o le 10th century PC, ronga winga, a whekau sanga. O malesi afe kausanga kwa kusi salamo
ma le siafe kausanga kwa kusi salamo o mange le siafe kausanga ia ua momoe ua le lavava ma ua mai alu lama e faikau ai le kadone alu lunga o le internet kango e kuko ngai vai le e punga mai le mea ngā o le Canon of the Bible, inspiration, sacred scriptures alu ia lunga e ke faikau ai fa ngala le ia lau internet ma lau ke fongi mau data so ia pukpong sa solo ma le fa le kongo ka kou ma sio ke sembu o aua fionga o le su Whaftai te lele atua mō lau upu, whaftai mō lau ekalesia, whaftai mō lau whaoratanga. Lea li ie whao ngā ina pe i mātou o ni tō tino lau ekalesia, e mōri mau i lau upu, ma ia wheta lai mai ei pe oe ia i mātou, na au whaalongo longo au auna, ua o oe olo ia i le upu le ola e whaangavau. Whamanuia i tō pulanga, whamanuia i le mātou mawhitanga, no mātou utonuu ma no mātou puleanga, au ia i lau lava whaamanuia. E alatu ia ke viso, lo mātou a lii, amene. Whatasi le lii mautau, whamailangi whaamnianga a le atua mamana, le tamama le alo, ma le angang pa ia, amene.